बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, आज 25 है, 25 मार्च, और कल 26 मार्च को मरीम नवाज़ की नैब के दफ्तर में हाज़िरी है, जिनके लिए उन्हें, क्योंकि मार्च में पहले इन्होंने मार्च करना था 26 मार्च को, जिसके लिए डिले किया हुआ था कि उन्हें तारीख नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही नैब को पता चला कि भाई वो मार्च नहीं हो रहा, कैंसिल हो गया, उन्होंने अपनी तारीख दे दी, क्योंकि उन्हें मतलूब तो थे ही, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन्हें मतलूब तो हैं। अब इनकी मार्च में इनकी सपोर्ट में कौन आ रहा है? जिन लोगों ने इन पे केस बनाए हैं, यानी पीपल्स पार्टी ने इन पे केस बनाए हैं, और वही आज इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं। आप देखें कि अभी पीपल्स पार्टी को भी गर्ज है कुछ एक दो चंद चीज़ों के लिए, क्योंकि 4 अप्रैल को इन्होंने पिंडी में अपना इज्तिमा करना है। 4 अप्रैल की वजह से इन्हें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो इस टाइम पता है कि पंजाब में हमारी पसली जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से इन्हें नून लीग से हेल्प की ज़रूरत है। और आज ये ज़ाहिर है उनका साथ देंगे तो कल वो ये इनका साथ देंगे, तो इसलिए 4 अप्रैल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया है कि हम मरियम की यकजहती के लिए जाएंगे। क्या लेने जाएंगे? कुछ आपने सवालों के जवाब देने हैं उनको, या आपसे सवाल किए गए हैं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना मकसद है वहाँ पे कि कल हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, चाहे पसे पर्दा करें, चाहे बैकडोर करें। इसी तरह फिर इन्हें अपने स्विस केस, जिसके वो डिब्बे आजकल वो शोशा चल रहा है कि जी वो डब्बे जो हैं मिल गए हैं नैब के दफ्तर से, गोदाम से, वो भी खुलने वाले हैं। अब उनका भी कोई ना कोई किया पांचा किया जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें मज़ीद इनको भी पता लग रहा है कि हमारे भी हालात पतले हैं और हमें कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ज़ाहिर है दोनों पार्टियां जो हैं वो इस टाइम केसों में घिरी हुई हैं, एक एक नहीं कई कई केस हैं इनके बने हुए, और इन्हें एक दूसरे, चोर को चोर की ज़रूरत है और शाहिद को शाहिद की ज़रूरत है, और इसी तरह शराबी को शराबी की ज़रूरत है। ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल इसलिए हो रहे हैं कि कल हम एक दूसरे के काम आएंगे। ज़ाहिर है आज मेरे वो काम आ रहा है तो मैं उसके काम आऊँगा, क्योंकि शराबी का दोस्त शराबी, ज्वारी का दोस्त ज्वारी, चोर का दोस्त चोर, और नमाजी का दोस्त नमाजी ही होता है। ये एक दूसरे की ये हेल्प ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो एक कैटेगरी के होते हैं और एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। क्योंकि इन्होंने पिंडी में ये करना है इज्तिमा, तो इसलिए पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पिंडी के साथ मंसूब है, और वो वहाँ पे उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी। चलो अगर कुछ नहीं तो हमदर्दी या देखने के बहाने भी आ गए तो भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा बन जाता है। जबकि मरियम नवाज़ इस चीज़ का जवाब नहीं दे रही कि उन्होंने सिलेक्टेड जो कहा था इमरान खान को, आज वो बिलावल भुट्टो इन्हें सिलेक्टेड ख़ानदान कह रहा है। इन्होंने तो कहा था ना कि एक सिलेक्टेड है इमरान खान के बारे में, उन्होंने ख़ानदान ही रगड़ दिया कि ये ख़ानदान ही सिलेक्टेड है, और इसमें कोई शक नहीं कि ज़िया-उल हक दौर से लेके आज तक ये सिलेक्ट ही होते आए हैं। इन्हें जहाँ पे भी किया गया सिलेक्ट किया गया, 13 में भी इन्हें सिलेक्ट किया गया, और उससे पहले भी जुनेजो को इन्होंने स्टेज से उठा के बाहर फेंक दिया था। इस्लामाबाद में हॉलीडे इन में इन्होंने स्टेज से उठा के, वो वज़ीर आज़म था लेकिन इन्होंने अपने बदमाश बुलवा कर उसे स्टेज से ही नीचे फेंक दिया था। एक हुक्मरान शख्स जो हुकूमत कर रहा हो,
اس کو آپ اسٹیج سے پھینک دیں نیچے، اس سے بڑی بےعزتی اس بندے کی اور اس حکومت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ یہ بدماش تھے، انہیں پتہ تھا کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے آگے آنے کا، انہوں نے اپنی سیٹ لینی تھی، اس کو اٹھا کے پھینکا۔ اس کے بعد جو اس کا حاشر ہوا وہ پھر ظاہر ہے 2 پارٹیاں بن گئیں، ضیاء الحق نے اس کو چھٹی کرا دی، ان کو آگے لے آیا کہ یار یہ بڑے بدماش ہیں، یہ میرے کام آئیں گے۔ یعنی وہ شریف ہونے کی حیثیت میں، شریف خاندان ہونے کی حیثیت میں نہیں لے کے آئے تھے ضیاء الحق، انہوں نے کہا یہ بڑا بدماش خاندان ہے، یہ مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ انہوں نے آج تک یہی کام کیے ہیں کہ جو کام کیے ہیں وہ شرافت سے تو نہیں کیے لیکن بدماشی سے ضرور کیے۔ سینٹ الیکشن میں دیکھیں آپ، انہوں نے پیپلز پارٹی نے دانستہ کہا تھا کہ بھئی کیونکہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے غفور حیدری کو ووٹ نہ دیں، بلکہ انہوں نے تو حمداللہ کو پہلے کھڑا کیا تھا کہ حمداللہ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں آئے گا ہمارے ساتھ۔ حمداللہ کو انہوں نے خیر بٹھا دیا، غفور حیدری کو لائے کہ پہلے حمداللہ کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی وہ کیونکہ لیڈیز کے خلاف بہت بولتا ہے تو اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا، غفور حیدری کو لائے۔ غفور حیدری کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا کہ اسے ووٹ نہیں دیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، بعد میں بھی آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، اور اس کو وہاں نہیں دیا ووٹ۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ کل تک ان پہ کیس بنا رہی تھی۔ آج جب مطلب کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو گھسیٹو، انہوں نے پنجاب کو نچوڑ لیا ہے، لیکن آج یہی لوگ وہ مریم کے ساتھ یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں کہ نہیں، اب وہ بھول گئے۔ اچھا، پھر وہ اینکر جو ان سے سوال کرتا ہے پیپلز پارٹی کے ممبر سے کہ بھئی وہ کل تو آپ لوگوں نے کیس بنائے تھے، آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پنجاب کو نچوڑ لیا اور گھسیٹ رہے ہیں، آج آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ کل والا بیان آپ کا ٹھیک تھا یا آج آپ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں کہ آج ٹھیک ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے نہیں نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے، اور کیونکہ عمران خان نے مہنگائی اتنی کر دی ہے، اس نے 3 سال میں کوئی کام نہیں کیا، یعنی اس طرف بات کو لے کے جانے کی بجائے عمران خان کی طرف آنا شروع ہو گئے کہ عمران خان نے یوں کر دیا، یعنی بات کچھ ہے، جواب اس کا کچھ ہے، بنتا ہے نہیں جواب، اور یا تو اٹھ کے چلے جاؤ کہ بھئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، تو بات ختم کریں اس چیز کو، ہمیں آئندہ جو ہے اس کام کے لیے نہ ہی بلائیں تو اچھی بات ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پلیز حوصلہ افزائی کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔